tu prononces la parole, et cette parole, mchungaji alihubiri le nom de pasteur a prêché ya kwamba wakati ambao tunakuwa ndani haiko wakati wa pambanuzi, haiko wakati wa pambanuzi, lakini wakati ya kutamka neno, wakati ya neno, na neno lako linapaswa vara mwili, inapasha leta Mungu atende. Amen, amen. Mungu Branham atatenda katika maisha yako. Mungu Branham ataendelea kuonekanisha katika maisha kila mmoja. Esaïe chapitre 41 verset 10. Le livre d'Esaïe. Oui. 41 10. 41 10. Esaïe 41 10. La Bible dit. La Bible dit ceci. Ne crains rien. Usiogope kitu. Ne crains rien. Ndipo maana nilisema ya kwamba mpagani ndipo anakuwa na woga, lakini Mkristo anakuwa na silaha, na ile silaha ni imani. Ndio. Ne crains rien. Usiogope kitu. Je suis avec toi. Sababu ndio pamoja na wewe. Usiogope kitu. Wewe mtoto kidogo. Mtoto wa Yesu Kristo. Usiogope kitu. Wewe bibi wa harusi. Usiogope kitu. Kwa milele Mungu wako yuko pamoja nawe. Ndio. Avance. Ne promène pas tes regards inquiets. Usitupe macho na munguliko. Car je suis ton Dieu. Sababu mimi ni Mungu wako. Je te fortifie. Na kutia nguvu. Je viens à ton secours. Ninakuja kukusaidia. Je te soutiens de ma droite triomphante. Haleluya. Nashikilia na mkono wangu wa nguvu usioshindwa. Amen, amen. Amen. Wewe bibi wa harusi wa Kristo. Épouse de Jésus-Christ. Bibi wa harusi wa Kristo. Épouse de Jésus-Christ. Kwa milele nasema ya kwamba usiogope kitu. Atakushikilia. Atakutia nguvu. Na atakuwa kukamata katika mkono kwa ajili sarupa ya dunia isipate kuangusha, kwa ajili sarupa ya dunia isipate kupata nafasi ndani yako. Acha nikwambia kwamba leo katika dunia unakuwa watu wengi ambapo waamini Yesu Kristo, unakuwa watu wengi ambapo waamini uchumi, lakini wewe unaamini uchumi. Yesu Kristo anakushikilia, Yesu Kristo anakushikilia, na yote utatamka na milele Mungu wako atashuka kwa ajili yako. Utasema kwa milele Mungu anakuambia kwamba usiogope kitu, usiogope kitu, nitakuwa pamoja nawe jinsi nilikuwa na Musa, pamoja nawe nilikuwa na Yoshua, pamoja nawe nilikuwa na Branham. Amen, amen. Acha Mungu akubariki kabisa. Na magharibi ya leo, magharibi ya leo, kama ulikuwa na shida, unajua ya kwamba Mungu wa Branham anakuwa akijibia mahitaji ya watu wake. Amen, amen. Ujue ya kwamba katika magharibi ya leo hautarudia kisu likuja, lakini mcha magharibi ya leo utarudia majibu yako, Amen. Leo mchana, leo ni siku yako, ni siku ya maisha yako. Katika magharibi ya leo, ukiamini Yesu Kristo, ukiamini kazi ya Yesu Kristo, ataonekana, atashuka katika kazi, atashuka kwa ajili ya kuonekana katika watoto wake. Amen, amen. Le mystère expliqué. Siri zinazo tafsiriwa. Le ministère expliqué. Paragraphe 12. Huduma zinazoelezeka. Oui. Eh bien. Na vema. Amis chrétiens. Rafiki yangu Mkristo. Nous allons tous dans l'éternité. Tunaenda si wote Mungu. Rafiki yangu kwa Kristo. Ami chrétien. Ndugu yangu katika Kristo. Frère en Kristo. Sisi wote. Nous tous. Tunaenda katika milele. Nous allons dans l'éternité. Katika milele. Nous allons dans l'éternité. Kuko nini? Écoutez quoi? Ndio. Avance. Chacun de nous doit
doit ici rencontrer Dieu et faire face à Dieu un jour. Kila mmoja wetu hapa anapaswa kukutana Mungu na kuonana naye macho kwa macho. Sio ndugu Branham. Ule ambapo ule ni ujumbe. C'est le message. Ambapo alitumiwa katika kizazi. Kwa kutafsiri Biblia. Pour interpréter la Bible. Anasema kwamba utakuwa siku moja. Utakuwa siku moja. Wewe na Mungu wako. Utaongea naye. Utakuwa siku moja. Wewe na Mungu wako. Utakuwa pamoja. Hata nikwambia kwamba uko pamoja na Mungu wako. Uko pamoja na Mungu wako. Katika maombi, kupitia imani, pamoja na Mungu wako. Ndio. Et nous allons rendre compte des œuvres qui ont été accomplies dans notre vie. Na tunaenda tambua kama tendo natendeka ndani ya maisha yetu. Matendo yalitendeka katika maisha yetu. Amen, amen. Matendo gani? Eh bien, si je vous disais que j'étais un gangster, nikasema kama nilikuwa pomba, et que j'avais l'esprit de John Dillinger, na kama ningekuwa na roho ya yule John Dillinger pomba, eh bien, na vema, vous vous attendriez à ce que j'aie des armes, mungeliona, mungechunga mwone nikuwe na mabunduki, et que je sois ce genre de personnage, na nikuwe kweli sawa ule John Gangster, car son esprit serait sur moi. sababu roho yake ingekuwa juu yangu. Si je vous disais que j'avais un esprit d'un artiste, ningeliwaambia kama niko na roho ya mwimbaji fulani, d'un très célèbre artiste, ama mwimbaji fulani mwenye kuna kafumu kubwa, vous vous attendriez à ce que je sois capable de saisir une scène de vague, mungelichunga muone ninatenda kisi anatendaka, de faire là au coucher du soleil, pale fela usiku wakati jua inalala, kubabeba mpaka magharibi, de faire là jusqu'au coucher du soleil, ningekuwa na roho yake nikifanya kisi anafanyaka mpaka magharibi, et que je produise presque cela sous des couleurs de réalité. na ningelileta mpaka vilete vifanane kweli. Si j'avais l'esprit d'un artiste, Ningelikuwa na roho ya mwigizaji fulani, je ferais le travail d'un artiste. ningefanya kazi ya mwigizaji. Et si nous avons l'esprit de Christ, Na kama tuna roho ya Kristo, nous faisons donc des œuvres de Christ. tunafanya sasa kazi za Kristo. Unasema kwamba kama ningekuwa mwimbaji, amen, ningekuwa nafanya ile kazi. Kama ningekuwa musicien, ningefanya ile kazi. Na anasema ya kwamba amen, anasema ya kwamba kama siko wa Kristo, amen, kama uko wa Kristo, unafanya kazi gani? Amen, unapasha tangaza, Injili ya Bwana Yesu Kristo, unapasha tangaza utume wakati wa mwisho, unapasha tangaza vizazi ambavyo tunakuwa kwao, unapasha tangaza kwamba Yesu Kristo yuko hai, Bwana Yesu Kristo anafufuka, Bwana Yesu Kristo haiko tena katika mwili, Bwana akiishi, alishafufuka, mahitaji yako na wewe pia inafufuka, hata wewe ulikuwa kifungiwa, kwa sasa inafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Kila kitu yote ambayo ilikuwa yandake, Yesu Kristo alifufuka, kwa sasa inaendelea katika jina la Yesu. Amen. Hata nikwambia kwa katika magharibi ya leo, kama tuko na imani kwa Yesu Kristo, kama tuko na imani kwa Yesu Kristo, tutaona vitu kisitendeka. Amen. Branham anasema ukileta watu kukuamini, amen, hakuna kitu ambacho itaongelea mbele yako. Hata kansa haitadumu mbele yako. Amen. Acha Mungu akubariki. Et l'esprit qui était sur lui, na roho iliyokuwa juu yake, il a dit,
alisema, l'esprit l'a dit. ile roho ikasema, Il a dit, encore un peu de temps, muda kidogo, et le monde ne me verra plus. dunia haitaniona, lakini ninyi Vous me verrez, mtaniona, car je serai avec vous, sababu nakuwa na pamoja nani même en vous, na hata ndani yenu jusqu'à la fin de mpaka mwisho wa dunia. Amen, amen. Acha Mungu abariki. Ile roho ambayo ilikuwa kisema. Cet esprit qui est en train de parler. Amen, amen. Amen. Ilikuwa Yesu Kristo. C'était Jésus-Christ. Kisha siku chache. D'après le temps. Hamtaniona kama. Vous ne me verrez plus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Acha Mungu abariki kabisa. Yesu tubariki. Mimi najua kwamba Je sais que Mungu Abrahamu alikuwa anafungua kile mmoja et katika après chacun de vous de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Na mimi najua kwamba magharibi ya leo magharibi ya utabiri. C'est une soirée de prophétie. Magharibi C'est une soirée kutamka neno. de prononcer la parole. Magharibi soirée. Bwana Mungu katika masemi. Prendre Dieu au mot. Amen, amen. Amen. Matthieu Matthieu chapitre 28 verset 20. Le livre de Matthieu, 28 et 20. 28-20, Ndio. oui, la Bible dit, Il dit quoi? et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Na wafundishe watazame washike yote niliyokuagiza. Et voici, Natazama je suis avec vous tous les jours, niko pamoja nanyi kila siku jusqu'à la fin du monde. hata mwisho wa dahari. Watazame, Washike, qu'ils gardent, washike qu'ils gardent kila kitu yote toutes les choses au utakwambia. que je vais te dire. Amen, amen. Amen. Na mio milele Et moi l'Éternel, nitadumu katika maisha yako. je vais demeurer dans ta Na vie. milele Mungu wako Tenez ton Dieu. ataendelea kukulinda Il te donnera tes garder katika maisha dans yako. ta vie. Kwa milele Mungu wako Tenez ton Dieu. hatakuachilia kama. Ne te laissera jamais. Iko na Il kushikilia te fortifie katika mkononi. dans sa main. Amen, amen. Amen. Yeye ni mama tai. Il est la même règle. Iko pamoja nawe Il est avec toi katika magharibi ya leo. dans cette soirée. Hatakuachilia kama. Il ne te laissera plus. À la recherche de Jésus. Wakutafuta Yesu. Paragraphe 10. J'aimerais vous demander quelque chose. Nilitafuta swali kitu fulani. Si nous recherchions Jésus de Nazareth ce soir, Kama tunatafuta Yesu Kristo wa Nazareti magharibi Kwa ya leo. Yesu tukikuya katika magharibi ya leo. Si on cherchait Jésus ce soir. Kisema ya kwamba Si tu venais dire, tunatafuta Yesu Kristo yule. nous cherchons le Seigneur Jésus. Hatutamwona. Vous ne le verrez plus. Mtakuta yule kitu. Vous ne trouverez Jésus-Christ en haut. Amen, amen. Amen. Ukisema ya kwamba Si vous disiez, tunatafuta Yesu Kristo nous cherchons Jésus-Christ katika dunia, sur la terre, vous ne le hautamuona. verrez plus. Lakini Yesu Kristo Le Seigneur Jésus iko ndani yako. Yesu Kristo iko ndani yako. Iko pale kwa ajili ya kutamka Prononcer la parole. na kitu yote wewe utakuwa ukisema wakati ambapo kutamka neno wakati kurudisha kila kitu yote upya De restaurer toutes les choses. katika maisha yako. Kuna lazima kitu gani? Tu as besoin de quoi? Mungu Abrahamu hayakufa kama Mungu Abrahamu haiko katika kaburi, lakini Mungu Abrahamu iko hai, iko hai, iko hai. Hakuna mabaya yote ambayo itakufikia katika maisha yako. Ndio. Ah, c'est bon. si nous recherchions Jésus de Nazareth ce soir, Tukitafuta Yesu Kristo wa Nazareti magharibi ya je leo, vais demander ceci à cet auditoire. ningepaswa uliza hii kwa hii kusanyiko. Niko nauliza katika maskani. Je demande à cet auditoire. Niko nauliza katika maskani. Je demande à cet auditoire. Utaona Yesu Kristo wapi? Où est-ce que nous allons trouver Yesu Jésus-Christ? Kristo iko wapi? Où est Jésus-Christ? Wapi tunaweza Où est-ce kutafutia? que nous pouvons le trouver? Ndio. Oui. Croyez-vous que la Bible enseigne que Jésus est ressuscité des morts? Unaamini kama Biblia inafundisha kama Yesu Kristo alishafufuka toka wafu? Biblia La Bible inatangaza ya kwamba proclame que zamani gani au temps ancien ambapo Yesu Kristo alifufukaka, Jésus-Christ est ressuscité. wakati alifufukaka Où Jésus-Christ est ressuscité. alifufuka na wokovu yako. Est ressuscité avec Wakati sa alifufukaka, Quand il était ressuscité, alifufukaka il est ressuscité na uwezo katika maisha yako. avec la puissance Wakati de la vie. alifufukaka, Avec alifufukaka il est ressuscité. na hata kila kitu yote mzuri katika maisha Avec yako. toutes les bonnes choses de ta Hata vie. alikwambia kwa Laisse-moi te dire, leo Mungu wa Abrahamu, ce soir il leo est Mungu wa Musa aujourd'hui le Moïse iko pamoja nawe. est avec toi. Na kila kitu yote Toutes les choses ambapo ilikuwa kama vile
était comme obstacle katika maisha yako, tuko na ikate katika jina la Yesu. infraction de Jésus, Tuko na ikate katika jina la Yesu. infraction de Jésus, Na hakuna kitu mbaya, aucune mal, hakuna kama ulimwengu wa giza aucune monde de ténèbres kama utafika katika maisha qui yako. peut arriver à ta vie. Yesu Kristo alishakufa Jésus-Christ est na ressuscité. iko hai Il est vivant katika maisha yako, iko hai kwa ajili ya kutimia pour répondre maisha ya kila mmoja katika dans le yetu. prix de chacun des frères de Jésus. Ndio Amen. Croyez-vous C'est cela? parce que nous n'amini Niamini nous le croyons. iko hai Yesu Il Kristo, est vivant le Seigneur Jésus. iko hai, Il est vivant. hayakufa, Il n'est pas mort. alishafufuka kwa ajili yako. Il est ressuscité à cause Na de kama toi. alikufaka Et s'il était ni kwa ajili mort, mimi na c'est wewe pour que moi et toi, upate wokovu, nous trouvions le na salut. wewe C'est pour que moi et upate toi, ufungulivu nous puissions te libérer katika maisha yetu. dans nos vies. Wakati ya zamani, Au temps ancien. amen amen, Amen. inakwambia kwamba La Bible nous dit, wakati mwanadamu au temps Jésus, wakati mwanadamu quand Jésus, quand un humain alikuwa akifanya dhambi, faisait le péché, wakati mwanadamu quand un humain alikuwa akifanya vitu ambavyo vipendeza Mungu, faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, unasema ya kwamba la Bible dit, alikuwa akilipa ng'ombe, il devait payer une vache. tena ile ng'ombe Cette vache, ilikuwa ng'ombe ya dume. c'était un taureau. Haleluya, Amen. na ile ng'ombe ya dume Et ce taureau ipo ilikuwa ikisamehe dhambi yako, qui pardonnait les péchés. lakini wakati Yesu Kristo Et quand alifika Jésus-Christ est venu, kutia katika il est msalaba, mort sur la croix de toi. ilibidi tu Il fallait kumwambia Yesu Kristo, que tu parles à Jésus. samehe, Pardonnez-moi. samehe, na Pardonnez-moi. kujua kwamba Et sache que ulishachaguliwa katika furaha ya wokovu, ulishachaguliwa katika furaha ya tu wokovu, es élu pour la joie du salut. na utanukuliwa Et mbinguni. tu seras levé au ciel. Iko tuna wakati wa mwisho. Tout est Kila mtu wote, kila mtu wote toute personne ambao walikuwa kiamini ujumbe wa qui Noa, croyait le message de Noé, kila mtu wote toute personne ambao walikuwa kiamini ujumbe wa Noa qui croyait le message de Noé aliokolewa, a été aliokolewa. sauvé, a été Na sauvé. ile ujumbe wa Noa kwa Et sasa ce message de Noé aujourd'hui, ujumbe wakati wa mwisho, c'est le message de la fin. ujumbe wakati wa mwisho. Le message de la fin. Acha nikwambia Parce kwamba que tu as dit kila que kitu yote ambacho utatamka, tout ce que tu vas confesser, jinsi uliamini ujumbe wakati wa quand tu mwisho, as créé ce message de kwa la fin, milele Mungu wako le Seigneur ton Dieu ataijibia, va l'accomplir. ataijibia. Va l'accomplir. Yesu anakwambia Et toi aussi tu vas dire, usijiogope kama, ne crains rien, usiogope kitu, ne crains kwa rien. milele Mungu wako L'éternel ton Dieu unatazama est machozi en train yako, de voir ta na vie. iko na kupunguza, iko na panguza machozi Il est en yako. train d'essuyer ton larme. Amen, amen. Amen. Kwa ajili ya mtoto wake Pour son enfant. uendelee mbele Pour que tu aies de la katika vie maisha yake, dans ta vie. katika maisha yako. Na magari ya leo, Ce soir, Bwana wa milele wa majeshi, l'éternel ton Dieu iko na panguza est machozi en train yako d'essuyer ton larme. katika jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Ndio Oui. Eh bien alors, Na vema sasa, s'il est ressuscité des morts, kama alifufuka toka wafu, il est parmi les hommes ce soir. iko katikati ya watu magharibi ya kama leo. alifufuka, S'il est ressuscité, kama alifufuka kabisa s'il est ressuscité réellement, leo, aujourd'hui, leo haiko mbinguni, il n'est plus au ciel. leo Aujourd'hui, iko ndani ya watu, il est dans les hommes. na wale watu Et ces hommes haiko watu wa namna ne gani, sont pas les gens de sa lakini lumière. wale watu Ce sont les hommes. ni bibi wa harusi, C'est l'épouse de Jésus. watu ambao wanamkubali C'est les gens qui ya l'acceptent. kwamba Yesu Kristo iko Que hai. Jésus-Christ est Acha vivant. nikwambia kwamba Laisse-moi te dire que Yesu Kristo Jésus-Christ iko ndani yako. est à vous. Yesu Kristo Jésus-Christ atatimia maombi yako va répondre à ta ambayo prière utakuwa ukiomba. quand tu vas prier. Amen, amen. Amen. Acha Mungu akubariki. Parce que Dieu te bénisse. Tuendelee ndugu wetu. Continue. Eh bien alors, Na vema sasa, s'il est ressuscité des morts, kama alifufuka toka wafu, il est parmi les hommes ce soir, iko katikati ya watu magharibi ya leo. comme il a promis qu'il serait. Vile aliahidi kama atafanya. Il a dit, Kati aliposema, alisema. encore un peu de temps, Mara moja muda le kidogo monde ne verra plus, dunia itaniona, vous me verrez. lakini hii mtaniona. Acha Mungu akubariki Que sana. le Seigneur te bénisse. Dis. Oui. De qui parle-t-il? Anazungumzia nani? Eh bien, Bona il est... Quoi? De qui parle-t-il? Eh bien, anazungumzia nani? qui est vous? Nani na wewe? Vous, Wewe c'est un croyant. ni mwamini. Wewe Toi, ambapo Yesu Kristo à qui Jésus-Christ iko est nazungumzia. en train de parler. Nazungumzia kila mtu Il ne wote. parle pas n'importe qui. Hapana. Ah. Iko nasemea wewe Il est en mwamini. train de te parler, toi Na wewe croyant. mwamini Toi croyant. ni
kanisa. Le croyant c'est l'église. Kanisa Et l'église haitoi nyumba. n'est pas un bâtiment. Hapana. Kanisa mimi na wewe. Kanisa ni mtu. C'est une personne. Ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Jésus-Christ. Haleluya. Haleluya. Ndugu yetu. Avance. Comment? Namna gani? Juste ce groupe de gens là. Ile tukundi kidogo ya watu pale. Non. Hapana. Vous me verrez Mtaniona quand je serai avec vous. kwa sababu nakuwa pamoja nanyi Et même en vous. hata ndani yenu Jusqu'à la fin du monde. mpaka mwisho wa bahari. Est-ce vrai? Je ni kweli? Toutes les Écritures s'accordent. Ili maandiko iambatane. C'est Jésus-Christ le même hier, Ni Yesu Kristo yule jana, aujourd'hui leo. et éternel. Haleluya. Yesu Kristo Jésus Christ hayakuwa kibadilika n'a kama. jamais changé. Yesu Kristo Jésus Christ iko jana, il est le même hier. iko leo, Il est aujourd'hui. iko milele. Il est éternel. Jinsi Yesu Kristo Comme Jésus Christ aliruhusu, a permis. amen amen, Amen. Musa Moïse atoshe taifa Mungu katika utumwa, qui délivre les enfants d'Israël de l'esclavage. akashika hata hadi yao. Pour les accompagner, pour les amener dans leur promesse. Amen amen. Amen. Vile vile na Yesu Kristo C'est la même manière. hayakufa kama. Jésus Christ est le Yesu Père. Kristo Jésus Christ. atakutosha katika maisha mbaya Il va te faire quitter dans cette mauvaise vie. na atakuikalisha Il va te faire na asseoir watu ambapo wanakuwa wakikuwa na nguvu avec les hommes na forts. watu ambapo wanakuwa na Et pesa. ces hommes et les hommes qui ont de Acha l'argent. nikwambia Laisse-moi kwamba te dire que mtoto wa Mungu l'enfant de ni Dieu mtoto ambapo anakuwa na uwezo qui a la ya possibilité, kuumba kitu moja qui a la fulani. possibilité de créer quelque chose. Wakati Nabii Branham, Autant de Branham, amen amen, Amen, Branham aliumba kitu avait créé des éclairs kupitia neno tu. à partir de la Na parole. wewe pia leo Et toi ce soir, utaumba kitu tu moja vas fulani. créer quelque chose. Amen amen. Amen. Ndio Biblia yako nasema hapa. Pourquoi Dieu Juu ya nini unalia Musa? Pourquoi pleures-tu Moïse? Juu ya nini unalia Musa? Pourquoi pleures-tu Wewe Moïse? sema tu. Parle Sema seulement. tu. Parle Ni seulement. wakati yako. C'est ton temps. Ni majira ya kwako. C'est ton temps. Ambapo kila kitu Toutes les choses kinapasha endelea. doivent Ni marcher. wakati ambapo kila umoja Toute personne anapata kamata Mungu va prendre Dieu katika masemi. dans sa parole. Amen amen. Alléluia. Leo hii, Aujourd'hui, leo magharibi ya leo, Bonsoir. kama kulikuwa vitu yote, tu as fait toutes les kama choses kulikuwa kama vile blokaa, qui étaient comme des blocages de ta vie. kwa Branham Dieu de Branham atatuma va mabibombobomo employer les cordons na pesa avec de kwa l'argent ajili ya kupatia pesa. pour qui prennent l'argent. Mungu wa Branham atatuma bibombobomo kwa ajili ya kupatia chakula Pour la nourriture katika maisha yako. dans ta vie. Siku ya leo ni siku ya kutembelewa. Pas de la visitation. Siku yako ya leo ni siku ya utaona Mungu Pas de voir Dieu katika mwanadamu. dans l'homme. Branham anasema Branham a dit, Mungu wa Branham Dieu de Branham iko ndani ya mwili. est dans la chair. Amen amen. Hallelujah. Acha Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Na wakati ambapo niko Et naongea le temps que je parle, Mungu wa Branham Branham iko natimiza hata et kidogo. je suis en train de vous le faire. Haleluya. Mimi najua kwamba magharibi ya leo ataendelea kutenda kitu moja Tu vas faire quelque chose ya thamani sana d'importance katika maisha dans yetu. ta vie. Dieu commissionne Moïse. Nous allons partir à quasi Moïse. Amen amen. Paragraphe 74. Makomisa Adamu na Ine. Vraiment, Si Jésus est le même ce soir qu'il était en ce temps-là, kama Yesu Kristo ni yule magharibi ya leo, giza alikuwa ile wakati Wakati wa kale autant ancien. Yesu Kristo, Jésus Christ, wakati tulikuwa kitamka neno. quand tu prononces seulement la parole, Amen amen. Amen. Wakati tulikuwa kitamka neno. quand on prononce la parole, Yesu Kristo Jésus Christ, pale pale alikuwa akishuka. maintenant descendez. Alikuwa akishuka. Descendez. Mara wakati nianze somo. C'est pourquoi j'ai commencé ce Wakati sujet. nianze somo. Quand j'ai commencé ce sujet, Nilisoma fasi ambapo Zakaria na Gabriel. j'ai lu là où Zacharie et Gabriel, Amen amen. Walikuwa katika mabishano. ils étaient en communion. Amen amen. Amen. Wakati ambapo Le temps où amen amen. Zakaria Zacharie alipinga neno ya Mungu. Alipinga ujumbe. a nié le message. Alipinga ujumbe wa Quand il a nié le message de Gabriel, Gabriel akamwambia kwamba Gabriel a dit, bibi yako atazaa, ta femme enfantera, lakini mais utasemaka siku ambapo tu atazaa. seras nié jusqu'au jour de la Atakwambia naissance. kwamba Laisse-moi te dire, hata nikwambie laisse-moi te dire, kwa kuamini yako ton incrédulité haitazuia Mungu kutoka. n'empêchera pas Dieu Kwa d'agir. kuamini yako Ton incrédulité haitazuia Mungu n'empêchera pas Dieu kutimiza ahadi ya kwako. d'accomplir sa promesse. Siku ya leo Et ce soir, upendo katale kwa yale Mungu wako l'éternel de Dieu kutimiza ahadi ambayo alikupa.
ambapo watakuwa kikala chini. Wakati watakuwa tukiomba. Wakati watakuwa tukiomba. Kwa wakati ya kuita Mungu katika kazi. Ya kuita Mungu katika kazi. Mungu wa Branham. Iko Mungu ambapo anakuwa mdhaifu katika neno. Mungu wa Branham anakuwa Mungu ambapo anakuwa chini sana wakati kumtaya neno yake. Iliandikwa pale pale atashuka na kutenda pale pale atashuka bila kutimiza wajienu katika magharibi ya leo. Mungu wa Branham yuko katika maskani yetu. Ndio. Amen. Et je déclare qu'il a promis. Natangaza aliahidi. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Mtafanya matendo yale niliyotenda. Je serai avec vous. Nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu mpaka mwisho wa dunia. Eh bien, na vyema, c'est soit la vérité, ikuwe kweli, c'est soit une erreur, ikuwe kosa, et c'est la vérité. na ni kweli. Dieu sait que c'est la vérité. Mungu anajua kama ni kweli. C'est la vérité. Eh bien, vyema, ce sont des dons et des choses qui sont établis dans l'église. Ni zawadi na ile mambo ambayo yamewekwa ndani ya kanisa. Ni zawadi ambayo wako katika kanisa. Ndio tusitabiri l'église. Watu wengine d'autres personnes wako nikatala. Watu wengine hawana mazawadi. Acha nikwambia kwa leo watu ambao wanakiamini ujumbe. Katika ujumbe hii kuna mafundisho mengi. Kuna watu ambao wanakuwa wakisema kwamba katika wakati mteraje sema kwa katika repo Mungu acha wakati kwa pumziko. Hawezi ongea tena. Anaongea katuna na Biblia. Acha nikwambia kwamba katika magharibi ya leo kama pambanuzi utaipokea. Kama ponaji utaipokea. Kama baraka utaipokea. Sababu ni wakati wa kutamka neno. Haleluya. Leo hii tunaita Mungu Pierre Kamonzi. Kwa aliita Shwaka pesa moja tutamwita katika kaa tutamwambia kwamba atupende maisha tutamwambia kwamba tunakutaka milele pia tusaidia katika kaa bariki watoto wako na ushuke kwa ajili ya kuonekana katika maisha yetu. Ndio. Amen. Vous en tant que chrétienne, nyinyi kama vile Wakristo wanawake, vous êtes donc venus auprès de moi pour avoir l'assistance. Mnapenda kukuja kwangu mpate msaada. Tout ce que je peux faire, yote tu tunafanya, c'est prier pour vous, ni kuwaombea, faire quelque chose pour élever votre foi. na kufanya kitu fulani tu ndio imani yenu. Discernement, unabii, la prophétie, uponyaji, la guérison, kwa ajili ya kupandisha imani yako. Ni kwa ajili ya kupandisha imani yako. Ndio. Mtu anaweza kupambanua. Ni vizuri. Mtu anaweza kuponyesha. Ni vizuri. Lakini kitu ambacho unapasha tafuta, kitu ya kutamka. Amen, c'est prononcer. Kitu ya kutamka neno. Wakati kutamka neno, kwa milele Mungu wako atashuka kwa ajili ya kutengeneza, kwa ajili tena ya kukujibia katika maisha yako. Ndio. N'est-ce pas vrai? Je suis quoi? Maintenant, croyez-vous que ce que je vous ai dit est la vérité? Sasa mnaamini kama niliwaambia ni kweli? Croyez-vous que ce que je vous dis est la vérité? Na mnaamini kama ninawaambia ni kweli? Muamini kwamba kile chenye niko nawaambia ni kweli. Croyez-vous? Mnaamini? Eh bien, Vema. si donc il y a quelque chose à votre sujet, kama uko kitu fulani kukuhusu wewe, quelque chose qui cloche chez vous, kitu fulani kinakiendeke kwako, quelque chose dans votre vie, kitu fulani maisha yako, quelque chose de vouloir de faire savoir cela. kitu fulani angepasha kuzulisha ile. N'est-ce pas vrai? Si vema? En effet. Na kwa hiyo Je ne vous ai jamais vu
Sijawahi kuona. Eh bien, Kwema? est-ce vrai? Jalikuwa? Est-ce vrai assistance? Jalikuwa ni Vous voyez la femme? mnaona mwanamke? Je ne l'ai jamais vue. Sijawahi muona maisha yangu. Quelque chose devra faire, quoi. Kitu fulani kingepaswa Je kufanya ne nipe connais pepo. pas la femme. Simjui. Elle a juste reçu une carte de prière. Alipata tu kadi ya maombi, Elle est ici à l'estrade. iko hapa mimbarani. Je ne l'ai jamais vue. Sijawahi muona, Je ne sais rien à son sujet. sijui kitu kumhusu. Amen. Haleluya. Acha kukubariki sana. Asante Mungu. Kunakuwa watu wengi Il y a d'autres personnes ambapo wanakuwa na mabishano katika neno la qui ont des Mungu. disputes autour de la parole de Dieu. Zaidi sisi watu ambao tunaamini utume wa C'est Kristo. pour nous qui croyons au message de la foi. Walishaumba mafundisho ya mingi Ils ont créé beaucoup d'enseignements. katika mafundisho ya Nabii Branham. Dans l'enseignement des frères Branham. Acha nikwambia kwamba Laisse-moi te dire, magharibi ya leo, ce soir, magharibi ya leo, ce soir, mimi sikutambue. moi je ne te sais pas. Sijui hitaji ya maombi yako, Je ne connais pas ta prière. lakini wa milele Mais l'Éternel, anaijua yeye il mwenyewe. est connu. Lakini wa milele Mais l'Éternel anatambua kila kitu yote connaît toutes choses katika maisha yako. dans ta vie. Yesu Kristo Jésus-Christ, ni wa jana, il est le même. wa leo, Hier, hata wa milele. le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, amen. Amen. Paragrafu 17. 17 kipengele. Paragraphe 17. Et puis la prédication. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu ni yule jana hata milele. 17. 17. Maintenant, Sasa, avant de les chercher ce soir, mbele ya kumtafuta magharibi ya leo, Mbele ya kutafuta Yesu Kristo magharibi ya leo. avant de chercher Jésus-Christ ce Mbele ya soir, kutafuta Yesu Kristo. avant de chercher Est-ce Jésus-Christ, que Yesu Kristo kwanza? Est-ce que Yesu Kristo? Jésus-Christ, Est-ce que alipotea? est-ce qu'il est perdu Est-ce quelque que Yesu part? Kristo? Est-ce que Jésus-Christ, Eti alienda mbali na il shie? est allé loin de nous? Ndio. Oui, Endelee. avance. maintenant, avant de les chercher, Sasa, mbele ya kumtafuta, j'aimerais que vous gardiez ceci ici même. ningependa mchunge hii hapa sasa, Et de vous. pembeni yenu. Si vous allez chercher quelqu'un, Kama ungeenda tafuta mtu, il vous faudra avoir une certaine description générale de ce que vous cherchez. Haleluya. ingekupasha upate matambulishi yote kule mtu mnatafuta. Wakati kwa tafuta Yesu Kristo. Quand tu cherches Ya Jésus-Christ, kwanza wabatiziwaka. d'abord tu n'as jamais été baptisé. Wakati kwa tafuta Yesu Quand tu Kristo. cherches Jésus-Christ, Hawayakuwa na Roho tu Mtakatifu. n'as jamais reçu les Wakati évangiles. kwa tafuta Yesu Quand tu cherches Kristo. Jésus-Christ, Hawayakiri dhambi yako. tu n'as jamais confessé tes Yesu péchés. tunawasia kwamba Si tu passes, utapata Yesu Kristo. Yesu kuwasia kwamba utamwona Yesu tu Kristo. vas le voir. Ndio. Oui, Est-ce vrai? je ni kweli. Oh, Oh, Jésus a promis Yesu aliahidi qu'il ferait. na kama atalifanya. Où la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et Biblia éternellement. inatangaza ni yule jana, leo na hata milele. Est-ce vrai? Je ni kweli. Eh bien alors, Na vyema sasa, croyez-vous que c'est vrai? mnaamini kama ni kweli? Croyez-vous que cela est inspiré? Mnaamini kama ile inapuliziwa na Mungu? Je crois que c'est inspiré. Naamini kama inapuliziwa. Ainsi donc, Na sasa, s'il est le même hier, kama ni yeye yule aujourd'hui et éternellement, leo na milele, il doit donc être ici sur cette terre aujourd'hui. angepasha kuwa hapa ndugu ndogo leo. Kama Yesu Kristo. Si Jésus-Christ, Siku wa jana wa leo na hata elle leo. est même aujourd'hui Kwa éternellement. leo magharibi ya leo. Ce soir, Anapasha kuwa katika il ibada. va être sur cette strate. Katika magharibi ya leo. Ce soir, Anapasha kuwa katika il va maskani. être dans cette église. Kwa ajili ya kutubia watoto Pour wake. répondre à Kwa ses ajili ya enfants. kutubia mahitaji ya watoto Pour wake. répondre à la quête de ses Hawa enfants. watoto wa Mungu. Vous allez pas de Dieu. Wanakuwa katika mchanganyiko. Ils sont dans la confusion. Hawa watoto wa Les Mungu. enfants de Dieu Wanakuwa tena katika marabu. sont en train de partir chez les féticheurs. Juu ya nini? Pourquoi? Sababu hawaamini Mungu. Parce qu'ils ne croient pas notre Juu ya Dieu. nini? Pourquoi? Sababu hawana vitambulisho ya Ils Mungu. n'ont pas l'identification de Christ. Sababu Parce que hapana vitu ambavyo vitaonyesha Mungu. ils n'ont pas des choses qui prouvent Acha Dieu. nikwambia kwamba Laisse-moi te dire, magharibi ya leo, ce soir, kama ulikuwa tafuta Yesu si tu es Kristo, venu chercher Jésus-Christ, utampokea. tu l'auras. Ulikuwa tafuta Yesu Si Kristo, tu es venu chercher utamuona. Jésus-Christ, tu vas le voir. Utamuona. Tu vas le voir. Iko pamoja Il nasi est avec nous. katika magharibi ya leo. Ce soir, Iko pamoja il est nasi avec nous. kwa ajili ya kujipia Pour répondre. kila mmoja katikati yetu. Chacun de vous. Oh Seigneur, Oh Seigneur. endelea ndugu yangu. Continue mon frère. Il doit donc être ici sur terre aujourd'hui. Angepasha kuwa hapa udongo, On n'a pas le choix. anapasha
unashurutishwa, unashurutisha, il est obligé. kushusha Yesu Kristo mahali hapa. Nous sommes obligés de faire des choses de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Mzamba kwa Yesu Kristo aweze fanya. Les choses qu'il devait faire. Amen, amen. Ambapo aweze fanya. La blague que Jésus-Christ ne doit pas faire. Kwa leo il peut sauver aujourd'hui. Kesho tena kupoteza. Il ne peut pas demain. Aweze fanya ile kitu. Il ne peut jamais faire ça. Wakati Yesu Kristo alikokoa. Jésus-Christ te sauve. Sema ya kwamba anakupatia kila kitu yote. Il te donne toutes les choses. Wakati Yesu Kristo anakuokoa. Jésus-Christ te sauve. Sema ya kwamba wakati utalilia kitu moja fulani. Pour quelque chose. Atakupatia. Il va t'exaucer. Atakupatia. Il va te donner. Ndugu yangu na yangu. Yesu Kristo atakupoteza. Jésus-Christ va te atakupoteza kama. Va pas te perdre. Lakini Yesu Kristo iko anachunguza maisha yako. Lakini Yesu Kristo iko anaona kisi ajibe maombi yako. Et en train de voir comment répondre à ta prière. Amen, amen. Amen. Na Mungu ukombozi. Et Jésus qui la rédemption. Na Mungu ukombozi. Dieu de la rédemption. Atashuka katika maisha yako. Va descendre dans ta vie. Ataendelea. Il va continuer katika maisha yako. À sauver dans ta vie. Ataendelea. Il continuera. Kushuka katika maisha yako. À descendre dans ta vie. Amen, amen. Amen. Endelea ndugu yetu. Continue mon frère. Donc être ici sur terre aujourd'hui, anapaswa kuwa hapa kudunia leo, tout comme il l'a déjà été, jinsi alikuwaka, tout comme il l'a déjà été, jinsi tu alikuwaka, vile alikuwaka, et qu'il le sera toujours, na atakuwaka tu ile kila mara. Est-ce vrai? Je ni kweli? Le même Jésus. Yesu yule. Et maintenant, sasa voyons ce qu'il a dit. tuone yenyewe alisema nini. Voici, tazama, je suis toujours avec vous, niko nawe kila mara, niko tu pamoja nawe mpaka hata mwisho wa bahari. Oh, n'est-ce pas beau? Yesu vema, Même jusqu'à la fin du monde, hata kama ni mwisho ya je dunia serai avec vous. nitakuwa nani. Maintenant suivez. Sasa fuateni Encore un peu de temps. muda kidogo, Je cite l'écriture. nataka maandiko Encore un peu de temps. ambao pendeza Et le monde ne me verra plus. hii dunia haitaniona, Ce sont les incroyants. ni wasioamini. Le monde ne me verra plus. Dunia haitaniona, Mais vous, lakini nyie vous me verrez. mutaniona. L'église, Kanisa les croyants, mwamini, moi je serai avec vous. sababu nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu Jusqu'à la fin du monde. mpaka mwisho wa dahari. Croyez-vous cela? Mnaamini hilo? Acha Mungu abariki kabisa. Haleluya. Amen, amen. Amen. Ule ni ndugu Branham. Yesu pekee nani? Iko nasema kwamba Yesu nyinyi watoto wake. Dieu enfants. Eske kwa mtoto Branham? C'est la parole de Branham. Anaonyesha mkono. Oh, je lève ma main. Amen, amen. Hallelujah. Nyinyi watoto Branham. Dieu les enfants de Branham. Yesu Kristo. Jésus-Christ. Iko pamoja na est avec vous. Yesu Kristo. Jésus-Christ. Anaendelea. Continue. Anaendelea. Continue. Kutuonekanisha. À se faire voir. Katika maisha yenu. Avant vous. Amen, amen. Amen. Na hakuna hata kitu ya giza. Il y a rien de ténèbres. Hakuna kitu ya giza. Rien de ténèbres. Utafikia kitu ya mwangaza. Qui peut combattre la chambre de lumière. Anaweza piganisha kitu ya Qui mwangaza. peut combattre la lumière. Amen, amen. Hallelujah. Acha nikwambia kwamba Laisse-moi te dire. kisi uko pale, Tu es là. uko nuru. Tu es la lumière. Kisi uko pale, Tu es là. uko nuru. Tu es la lumière. Na giza hayatawala. Aliposhuka ni wakati wa maamuzi, ambapo wewe unapasha amua kitu gani ambapo unapasha kamata, wakati ambapo tuko mahali, wakati ambapo kila Mkristo unapasha simama na kutamka kitu moja ya kwamba Bwana sipende maisha, Bwana sipende kisi napenda niishi hivi, napenda niishi hivi. Acha nikwambia kwamba unung'unika yako inaweza tuma ya kwamba kwa milele akupige. L'Éternel te frappe. Amen, amen. Amen. Lakini kitu akufanya La chose à faire, akumwambia tu Mungu, c'est de dire Seigneur, Bwana Seigneur, napende kitu, je veux ceci. Bwana Seigneur, napende kitu, na utaona ile kitu et tu vas voir la chose. itakamilika. Ça Kama continue. Mungu wa Branham Vile vile Branham. maisha yako wapi? Maisha Vile yako wapi? vile
mettre sur ce miracle. Na miujiza kwa tunapenda tuione katika magharibi ya leo. Tunapenda tuione katika maisha ya watoto watu. Tunapenda tuone hii maisha katika watoto wanashika. Amen, amen, amen. Bila kuchelewa. Utasimama wima. Utasimama wima. Na katika ndugu matafunga mlango. Na ndugu Michel. Anasomea paragrafu 18. Même brochure les lignes. Même brochure. Paragraphe 18. Oui. Et Marie de Mède a dit ceci. Eh bien, considérez-les donc juste un instant. Muikamate kidogo, muda kidogo. Où est-il? Iko wapi Mungu wa Abrahamu? Maintenant, sasa il va se présenter dans son église. Anapasha kujionyesha ndani ya kanisa lake. Leo hii. Mungu wa Abrahamu anapasha mwana katika kanisa. Leo hii. Mungu wa Abrahamu utamuona katika maisha yetu. Oh Seigneur, acha cette cation. Alléluia. Je serai avec vous. Nitakuwa nani? Même en vous. Hata ndani yenu. Cela montre donc qu'il sera présent dans son peuple. Ile inaonyesha kama atakuwa tayari ndani ya taifa lake. Jinsi Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo iko tayari katika taifa yake. Jinsi Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo iko tayari kwa ajili ya kutimia maombi yake mtoto wake. Mimi nawaza kwamba kuna kwa mtu ambaye anakuwa kiomba. Kwa mtu ambaye anakuwa kiomba. Sawa ni tunasikia. Roho ya Mungu inashuka. Roho ya Mungu inashuka. Na tunachibia. Ndio moja katikati yetu. Ndio. Est-ce vrai? Maintenant, sasa voyons quel genre de personne il était. Ona aina gani ya mtu alikuwa. Eh bien, nasema si nous voulons voir là où il est présent, tunapenda tuone pale kwenye iko tayari. Découvrons quel genre de personne il était. Tuone aina gani ya mtu alikuwa. Et ce qu'il avait fait. Na kile alitenda. Examinons un peu sa vie. Tuchunguze kidogo maisha yake. Et voyons ce qu'il avait fait. Na tuone alifanya nini. Ensuite, na baadaye nous allons découvrir s'il est avec nous ou pas. Tutajua kama iko nasi hapa ama hapa. Haleluya. Amen. Wakati ambapo unatafuta Mungu, inabidi mbele tuchunguze. Wakati tunajichunguza, tutaiwa kwamba tunatumikia Mungu wala hapana. Tunatumikia Mungu wala Mungu wala Mungu mbaya. Kumbuka vizuri. Wakati pale. Amen, amen. Amen. Wakati pale na Eli walikutana. Amen, amen. Bwana alimwambia kwamba amen, amen. Ilikuwa Akabe pato. Akabe na Eli. Wakati walikutana. Akabe akamwambia Eli. Ndipo kwa sumu watoto wa Mungu. Kwa sumu watoto wa Mungu. Amen, amen. Eli akasema contraire ni wewe. Wewe ndipo ambapo unakosa. Acha nikwambia kwamba wakati shetani anakufikia, wakati kulosa anakufikia, kulosa anakuwa akisema kwamba wewe ambapo unakuwa kijirogo mwenyewe. Kulosa anakuwa kula vase. Amen, amen. Ijapokuwa kwamba ambapo anakuwa kifanya vile ilibidi kila mtu aite Mungu wake. Na ule mtu ule Mungu ambapo atakuwa kiitikiwa ndipo atakuwa Mungu wa kweli. Hata nikwambia kwamba magharibi ya leo utaita Mungu wewe. Magharibi ya leo utaita Mungu wa Abrahamu. Magharibi ya leo utaita Mungu wa Petro. Atashuka kwa ajili ya kuonekana. Atashuka kwa ajili ya kuonekana katika maisha yako. Mesiamini Mungu wa masiri. Mimi yake Mungu wa masiri. Lakini mie nakuwa nikihubiri Mungu atitake kuonekana pale pale. Amen, amen. Nakuwa nikihubiri Mungu taifa ambapo taifa inakuwa kiona Mungu. Amen, amen. Na leo kama kuko shida itaonekana, kama kuko dhambi itaonekana. Amen, amen.
Leo magharibi ya leo. Kama ulifanyika dhambi. Ulifanyika dhambi. Usikiri kwa sasa. Sababu wa milele. Niko natuma ujumbe wa milele. Katika watoto wake. Waza Mungu wako. Waza Mungu wako. Waza Mungu wako. Atashuka. Atashuka kwa ajili ya kuonekana katika maisha yako. Atashuka kwa ajili ya kuonekana katika maisha ya kila mtu. Nous allons piquer ce matin le lycée de la vallée. Chante le lycée de la vallée. Instrumental. Na kila mmoja atakuwa kialika Mungu wake. Et chacun sera en train d'appeler les dieux de lui. Kila mmoja atakuwa kialika Mungu. Chacun sera en train d'appeler Pierre kama Jésus de Pierre kama naomba Mungu Pierre. De le pays de l'Europe. Magharibi ya leo. Ce soir. Magharibi ya leo. Ce soir. Unakuita katika kazi. Unakuita katika kazi. Unapenda magharibi ya leo. Ce soir. Upate kushuka. Nous voulons que tu descendes. Kwa watoto wako. Au milieu de ton peuple. Upate ushuke. Nous voulons que tu Upate descendes. kutushibia. Nous voulons que tu répondes. Maisha yetu. Maisha yetu. Maisha yetu. Haleluya. Alléluia. Omba Mungu wako. Haiko wakati ya kusubaa. Ce n'est pas le temps de te distraire. Haiko wakati ya kusubaa. Ce n'est pas le temps de te distraire. Wakati moja. Il y a un temps. Amen, amen. Amen. Ambao walikuwa katika mtumbo. Et dans la barque. Amen, amen. Amen. Walikuwa wamitume na Yesu Kristo. Les disciples étaient avec Jésus-Christ. Wakati walikuwa katika Quand mtumbo. ils étaient dans la barque, Yesu Kristo alikuwa kilala. Jésus-Christ s'endormit. Alikuwa akipima ndani yao. Jésus-Christ poussait leur Na foi. wakati ile mtumbo Et quand cette barque ilipokea sarupa. commençait à recevoir la vague, Amen, amen. Amen. Ilibidi. Il fallait Kumcha Yesu Kristo. pour reprendre Bwana Yesu Kristo. Jésus-Christ. Nakufa. Nous Kowe. sauve-nous. Kowe. Sauve-nous. Na wewe Mungu wako. Reviens ton Dieu. Bwana. Oh Dieu. Bila wewe Sans toi, nitakufa. je veux mourir. Nitakufa. Je veux mourir. Kwa maisha yako. Sauve ma vie. Kwa maisha yako. Sauve ma vie. Amen, amen. Amen. Biblia inasema kwamba La Bible dit, nyumba yangu ma maison, nyumba yangu itakuwa ya maombi. c'est une maison de prière. Amen, amen. Alléluia. Omba Mungu wako. Tout au Dieu. Omba Mungu wako. Kitazama ile maombi. Dieu a dit de regarder sa prière. Anakuwa Il est en train atafuta jibu. de chercher la solution. Alishapata jibu Il tayari. a trouvé la solution. Kufanya tu yatoa mimi tu Mungu C'est wako. toi seulement ton Dieu. Mwambia kisu litiaka Musa. Comme tu as placé Moïse. Amen, amen. Ulimtosha hata katika disi. Tu l'as fait quitter dans l'histoire. Amen, amen. Amen. Ukatuma akomboa watoto wa Israeli. Tu l'as fait à délivrer les enfants d'Israël. Mie pia vile vile. Et moi également, Akomboa jamii yangu. je délivre ma famille. Katikati yetu. Au milieu de nous, Unakuwa ukombozi. il y a le libérateur. Katikati yetu. Au milieu de nous, Unakuwa watu ambao wanakuwa kiokoa jamii il y yao. a les gens qui libèrent les familles. Amen, amen. Alléluia. Acha nikwambia kwa Laisse-moi te dire, usijisahau. ne te méprise pas. Amen, amen. Amen. Mtoto kidogo. Toi, petit enfant, Usiogope kama. déclare bien, Niko pamoja je nawe. suis avec toi. Mpaka mwisho wa maisha yako. Jusqu'à la fin de ta vie. Milele Mungu wako. L'éternel ton Dieu. Niko natazama maisha yako. Dieu ta vie. Ndiyo ndugu. Oui, mon frère. Qu'est-ce qu'elle avait alors reçu? Alipokea nini sasa? Il a dit, Akasema, je ne vous laisserai pas orphelins. sitawaacha yatima. Ni yadi ya Mungu. Ça c'est la promesse de Dieu. Anasema kwamba Il dit ceci, sitawaacha je mayatima. ne vous laisserai pas Amen, orphelins. amen. Lakini Amen. atakutumia nini? Il nous appellera qui? Ambao atatutumia. Wewe atatuacha na nani? Il nous laissera qui? Ndiyo ndugu. Avance mon frère. Je prierai le Père Nitaomba Baba et il vous donnera un autre na consolateur. atawatumia mfariji mwingine. Amen, Le amen. Amen. Saint-Esprit. Na ni Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. Nitaomba Baba. Je prierai le Père. Nitaomba Je Baba. prierai le Kwa Père. ajili Pour que atumie nous mkombozi. envoie un sauveur. Ule mkombozi Et ce sauveur, inaitwa Saint-Esprit. son nom c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Anaitwa Alléluia. Roho Mtakatifu. Et ce Roho Saint-Esprit, Mtakatifu. ce Saint-Esprit, Amen, amen. Amen. Haitakuachilia ne vous vile. laissera pas. Lakini itakuwa ikikuwa Il pamoja sera nawe. toujours avec toi. Amen, amen. Amen. Itakuwa ikukinga. Il sera en train de te protéger. Sababu ndipo ambapo alikuachia. C'est pourquoi il va te laisser. Ukombozi Les sauveurs. katika magumu. Les sauveurs de la Atakuwa vie. akitazama. C'est là que vous regardez. Amen, amen. Amen. Na hatakuwa akikuachilia Il kama. ne sera jamais. Ndiyo. Amen. Il demeurera avec vous pour toujours. Atadumu pamoja nani kila mara. À
Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Na muda kidogo hii dunia haitaniona. Kisha siku chache Na peu de temps dunia ce monde haitaona tena ne verra plus Jésus. haitamwona tena Yesu Ne Kristo. verra plus le Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Dunia Le monde haitatambua tena neno ne verra plus ya wapi. la véritable parole. Neno la Mungu ni ya wapi? Plus la véritable Lakini parole. dunia Le monde itaanza kanyaka neno la Mungu. peut piétiner la parole de Dieu. Itaanza kanyaka neno la Peut Mungu. piétiner la parole de Lakini Dieu. wewe Mkristo Toi chrétien, utaona Mungu toi tu verras Dieu kupitia neno à lake, partir de sa parole. kupitia maji yake, La parole de sa na promesse. hii Et sa promesse itatimilika s'accomplira katika maisha dans yenu. ta vie. Ndiyo, À l'avance. Mais je monte au ciel Lakini napanda mbinguni pour préparer cette chose. ili tayarishe kile kitu, Et je reviendrai na nitakuja et tena, je serai avec vous, nitakuwa nani même en vous, hata ndani yenu jusqu'à la fin de l'âge. mpaka mwisho ya kizazi. amen, amen. Amen. Ule ni ndugu Branham ambapo yuko nasoma Biblia. Celui-là, c'est frère Branham qui est en train de lire la Bible. Na ile ule mambo anakuwa akisema Et celui qui est en train de dire, ni Yesu Kristo. c'est le Seigneur Jésus Amen, Christ. amen. Amen. Est-ce que kwa hapa naamini Yesu Kristo? Est-ce que tu crois Jésus Christ? Amen, amen. Amen. Ndipo mkombozi wetu. C'est lui notre sauveur. Amen, amen. Amen. Yeye ndipo Mungu wetu. C'est lui notre Dieu. Bila yeye Sans lui, ilikuwa tuko mahali hapa. nous ne serions pas ici. Bila yeye Sans lui, ilikuwa kilo moja et chacun iko katika